Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر احفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن دينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tebarang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tukican nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga kita dapat kembali untuk terus mengerjakan perintah Allah dan melanjutkan kajian ilmu, kajian mingguan. Mudah-mudahan dengan ini termasuk orang yang selalu senantiasa menuntut ilmu, bahkan berniat agar sampai meninggal dunia terjadi penuntut ilmu. Sehingga saya meninggal dunia dalam keadaan sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, maka insya Allah dia akan diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Maka salah satu cara agar tetap jadi penuntut ilmu, istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian. Alhamdulillah lek pondok lek sadut arak kajian mingguan, dan mudah-mudahan kajian teniki endah bawa istiqomah jalanin dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan senang hati, bahagia dan cinta selalu berusaha untuk memperbanyak kita membaca salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat yang tiang muliakan. Jadi aparana arak doa si dengan doa niki angkat ulama di dalam kitab Nasihatul Ibad, insyaallah salah satu sebab mau husnul khatimah. Jadikan ia si barang-barang idaman si aran husnul khatimah. Apa husnul khatimah ini? Meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan bagus. Sehingga laman meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah selamat. Lagu mudah-mudahan barang-barang beriok tiang pelunggu termasuk hamba Allah yang belo umurna terus bagus amalna. Nah jari ajar si ulama lamun istiqomahan sopok doa, insya Allah ia sebab salah satu mau husnul khatimah. Apa doa niki? Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ghfir ummata Muhammadin, Allahumma jebur ummata Muhammadin. Jadi cukup belo, masih ada lanjutan lagu Alhamdulillah. Ita teajar arak tekoloan telek Bapak Maulana Syekh lek dalam hizib doa niki. Ia tersebut solawat rahmatul ummah. Marak baca terbaru niki, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa niki kita doaan seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah segala urusan nasib umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud asli.
Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati. Ya Allah, berikanlah kemudahan jalan keluar setiap permasalahan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham, ya Allah, sayangilah, rahmatilah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa niki kita doaan secara umum seluruh kaum muslimin muslimat. Kita doaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa niki santer istimewa. Di samping doa niki juga terhimpun di dalam sholawat. Jadi plus niki. Kemudian kumbena pun santer istimewana doa niki, sehingga doa niki salah satu cara dia mengamalkan hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Rasul bersabda, sayangilah semua makhluk yang di bumi, maka para malaikat akan sayang sama kamu. Malaikat akan sayang sama kalian, sabda Nabi. Nah, jadi salah satu sifat orang yang penyayang, genem, senang doa, yakna hanya tiba diri temesa, lagu tiba seluruh semeton muslimin muslimat. Nah, jadi niki istimewana si aran tedoaan batur, apalagi termasuk tedoaan dengan siwah meninggal dunia. Nah, jadi jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW awal dengan hadis Ibru adalah ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh yang maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bu santar damana Allah tipa hamba-hambanya yang sayang kepada sesamanya. Jadi luwe cara menunjukkan sikap saling sayang, bau saling berbagi makanan, saling tulung, apa ya narak pada sana pokoknya kita saling perhatian. Nah, termasuk ia bau amalan bilang jelu setiap saat setiap waktu doaan batur-batur terendah. Dia guna luar biasa doa. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, jadi niki jamaah alhamdulillah arak teajah doa le Bapak Maulana le dalam hizib niki doa niki lamun te istiqomahan baca insyaallah mudah-mudahan tertekican pada waktunya nanti ajal tertiba dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang tiang muliakan. Jadi alhamdulillah jelo niki wah taman tanggal seke bulan Rabiul Awal, taman bulan Maulid. Jadi bulan Maulid ataupun kajian-kajian ataupun merayakan Maulid Nabi niki ibaratnya mara hujan. Jadi hujan niki tigesna turun hujan misalnya wah ngonek atau bahasa pancorna wah suwe dekna turun hujan jadi kering. Kering terus tanaman arah ikan mati terus tanah-tanah gersang tigesna turun hujan apalagi bertubi-tubi turun hujan adem ya panas jadi adem subur tanaman demen teserio ijo rumput-rumput rebu-rebu jadi subur selaput subur. Jadi luar biasa hujan menyuburkan tanah yang gersang terus menyuburkan tanaman jadi suasana adem sejuk. Niki dah bulan Maulid tiges datang bulan Maulid luwe batur merayakan Maulid kita merayakan Maulid maka jadi pengingat sang kita
hati ente lalai ya tua ingat Pak Nabi atau ingat Rasul. Datang Maulid, apa je Maulid ni? Kita merayakan peringatan tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le dalam Maulid niki baca Quran, terus ceramah tentang riwayat baginda Nabi, keagungan beliau, keistimewaan beliau, sehingga semakin dicinta. Nah, jadi Maulid niki marak hujan menyuburkan hati kita agar semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin kuat iman dan takwa kita. Jadi ulama besar, ulama belik siaran Al-Hafiz As-Suyuti, beliau ditanya. Nah, jadi Imam As-Suyuti niki imam belik adik. Beliau ditanya, wahai imam, ngumbe pendapat dia tentang Maulid nih. Apa mau pahala ngerayaan apa ndek? Apa jawaban beliau? Oleh dalam Maulid no kan di dalamnya terbaca Quran, manusia berkumpul mau bersilaturahim, baca Quran, baca tentang riwayat-riwayat tentang Nabi, terbaca solawat-solawat al-barzanji, terus mau bersedekah, siapan makanan, bagi-bagi. Jadi duit ganti kebagusan. Jari Maulid ini termasuk amalan yang mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Bahkan sampai-sampai Imam besar Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, beliau bermanik, aku cinta sekiranya ku berdua mas marak gunung Uhud, demen ku kan kadul jari undang batur ngerayaan Maulid, baca Al-Barzanji, ngerayaan Maulid belik-belikan. Jadi lamun dengan waktuan keistimewaan Maulid niki, maka kelabat negatif Maulid. Nah, di antaranya apa keistimewaannya? Ada ulama belik guru dengan Imam Nawawi yang bernama Abu Syamah Syekhun Nawawi. Beliau berkata, wa min ahsani mabtada fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yawmin muwafiq li yawmi maulidi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat wal ma'ruf wa izhar az-zinah was surur fa inna dzalik ma fihi min ihsanil fuqara musyirun bi muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi fi qalbi fa ila dzalik wa syukrillahi ta'ala ma man bihi min ijadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi arsalahu rahmatan lil alamin. Jadi beliau Abu Syamah, guru dari Imam Nawawi, berkata, si perkara yang paling bagus terayaan, artinya sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya paling bagus terayaan makin niki, kata beliau, dalam satu tahun adalah merayakan Maulid Nabi. Kumbena saya merayakan Maulid Nabi niki adalah al-ihsanil fuqara, berbuat baik bagi fakir miskin. Jadi kan lek Maulid niki terundang batur, terundang dengan lengan miskin sampai dengan sugih. Jadi yang miskin itu sedekah. Jadi itu membantu memberikan makan. Di samping niki musyirun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan rasa bahagia cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi bi qalbi fa'idatari, dan kita agungkan keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat beliau yang sangat tinggi. Wa syukrillahi ta'ala ala bihi min ijadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi arsalahu rahmatan amin, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Nah, jadi jamaah sekalian yang kita muliakan, kemudian ada
ulama besar yang bernama As-Sirri As-Sakti. Beliau berkata, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke suatu tempat, ia tempat niki tahu na terbaca maulid Nabi, mara al-Barzanji atau ceramah maulid. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka sungguh ia menuju taman dari taman-taman surga. Li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li muhabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tuju tempat niki, tempat bacaan maulid, tempat bacaan al-Barzanji, kecuali karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya cinta kepada aku, sabda Nabi, maka aku barangna jemaah surga. Nah, niki jemaah luar biasa. Jadi teribaratan saya datang menghadiri pengajian maulid atau pembacaan al-Barzanji. Al-Barzanji niki tentang riwayat-riwayat Nabi, tentang kelahiran Nabi dan sebagainya. Jadi lamun terbaca al-Barzanji niki kita baca, kita bermaulid. Saya datang di suatu tempat, baik tempat atau kala niki balai maupun masjid maupun madrasah, arah undangan maulid, arah ceramah maulid, arah al-Barzanji, pembacaan salawat, maka pada kena menuju taman-taman surga. Kumbena saya dengan dia datang tiba pengajian maulid, tiba dengan baca al-Barzanji, niki dia datang semata-mata karena cinta kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sampun bersabda, saya cinta oleh aku, maka aku akan jadi jemaah surga. Nah, jadi niki jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti nagati te maulid niki terkumpul, kemudian kita dengarkan atau kita bersama-sama membaca riwayat-riwayat tentang Nabi. Nah, jadi si nomor seke maulid niki terisi si pengajian. Nah, jadi pengajian nomor seke sehingga ia tak terdengar tentang Nabi sehingga berumbuh cinta anda. Kemudian namun terbaca al-Barzanji endah ida maulid, terbalue baca sholawat. Kemudian endah santer bagusna marak si biasa amalan temeriak, bersedekah. Kemudian kita bersuka cita, berbahagia karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jago gendek sampai kalah apa karena pengajiannya ya mau dengar, mau ngelor doang. Nah, jadi yang paling inti niki terdengar pengajian yang tujuannya agar berumbu cinta anda kepada Nabi, agar berumbu iman dan takwa anda, sehingga mudah-mudahan dengan cinta kepada Nabi, sayang tertipak Nabi, lamun ahli atente arah cinta sayang kepada Nabi, maka cinta itu nanti yang akan mengusir, cinta kepada Nabi itu yang akan menendang penyakit-penyakit hati, insya Allah. Nah, jadi bagus gati laman dengan maulid pengajian khusus, kemudian jelon meriap, jelon ngundang sematon jari keluarga lain tahunya, sehingga fokus bapak ngaji rame selaku jamaah ngaji yo maulid inti lalu. Nah, jemaah lain jelonnya kolante meriap, kolante undang, kolante bersama-sama keluarga sahabat kerabat rame-rame itu bersuka cita ya, zikir kan. Lagu dedek sampai sepi pengajian sehingga ia inti negatif termaulid baca Quran, namatan, baca sholawat, al-Barzanji, dengar pengajian, pokok hal-hal yang baik. Kanci untuk menunjukkan sukacita endah luwe kadang acara-acara endah bagus, lomba-lomba. Lagu dedek lupa setiap acara
setiap acara lomba-lomba awali akhiri kita bareng-bareng tenak batur baca sholawat sehingga acara maulid niki adalah acara temupuk cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetenak jamaah duit-duit bersolawat. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin sekedar niki yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan berusit amalan terluwe-luwe baca sholawat rahmatul ummah si baru, mudah-mudahan selalu terpanjang umur sehat walafiat pada waktu datang ajal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian berniat merayakan maulid mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar berumbuh iman takwa tercinta kepada Nabi, sehingga dengan senang hati mengikuti Nabi, ringan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita harapan sangat diharapkan adalah kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbelalo ibadah kumbelalo ilmu jadi mudah-mudahan terbantu oleh Nabi terjemah akhirat, terbantu oleh Nabi di alam kubur, bahkan dari alam dunia, sehingga mudah-mudahan selalu selamat dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.